गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मे 10 शनिवार। तो चलते जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जा द्वारा जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पड़े। सांबार प्राक रे बड़ अनुप्रवेश प्रवेश उद्यम विफल 7 जैव आतंकवादी निपात। भारत पाकिस्तान मंद योजना को निरंतर ध्वंस करिछि। गुरुवार राति पाकिस्तान रे वायुसेना आक्रमण उद्यम को विफल करबा पर जम्मू काश्मीर जय ए मोहम्मद 7 जन आतंकवाद को निहत होइछन्ति। सूत्ररु जणा पड़िछि संवाद बीएसएफ एक अनुप्रवेश उद्यम को पंड करिछि। पाकिस्तान रो अनुप्रवेश करबा को चेष्टा करथिबा 7 जन अनुप्रवेश करी निहत होइथिले। भारतीय सेना कहिछन्ति जे 2025 मई 8 एवं 9 तारिख पाकिस्तान सेना पश्चिम सीमा रे एककालीन अनेक आक्रमण चेष्टा करथिले। पाकिस्तान ड्रोन एवं अन्य अस्त्र शस्त्र माध्यम रे भारतर सामना को टार्गेट करथिले। एहा सहित जम्मू काश्मीर नियंत्रण रेखा रे अनेक थर अस्त्र विरति उल्लंघन करा जायतिला। सेना कहिसंती ऑपरेशन सिंदूर अधीन रे समस्त ड्रोन आक्रमण को सफलता सह नष्ट करा जायछि एवं अस्त्र वितरण उल्लंघन जवाब उचित दिया जायछि। सेना स्पष्ट शब्द रे कहिसंती जे भारतीय सीमा को सुरक्षा देबा पई प्रत्येक आवश्यक पदक्षेप निया जिवो एवं कोनोसी प्रकार मंद उद्देश्य बर्बाद करा जिवो नै। आतंकवाद विरुद्ध रे भारतर ऑपरेशन सिंदूर द्वारा हताश होइतिबा पाकिस्तान गुरुवार जम्मू काश्मीर जैसलमेर पर्यंत भारतर प्राय 15टी शहर को टार्गेट करबा को चेष्टा करथिले, किंतु भारतीय सेना एही समस्त आक्रमण रे विफल होइतिले। परवर्ती खबर राज्य में बढ़ ताती आगक 45 डिग्री छुई पारे पारद। पुणी फेरुची भीषण ताती कालबैशाखी प्रभाव में राज्य में वर्षा होता कारण किछि दिन हेब टाण खरार प्रकोप किछिटा मात्रा कमिथिला। हेले एबे पुणी थरे राज्य को फेरिछि ताती आसंता 3 दिन भितर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िबार आशंका रहिछि। 10 एवं 14 तारिख पर्यंत कलबल करिबा ग्रीष्म ज्वाला अभ्यंतरण ओडिशा रे निया वर्षा को उपकूल रे गरम गुळुगुळी ज्वाला संभाळ हेब। जदियो किछि जगह कालबैशाखी जनित वर्षा हेब मात्र विस्तृत अंचल रे एहार प्रभाव पड़िबनि। आज पई बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति असंभाळ गरम सहित गुळुगुळीर स्थिति रहिबार संभावना रहिछि। गुरुवार राज्य में गरम बढ़िथिबा बेले राज्य में 15टी स्थान तापमात्रा 38 डिग्री ऊपर थिला। बौद्ध रे 39.8 डिग्री, संबलपुर रे 39.6 डिग्री, टिटलागढ़ रे 39 डिग्री, बलांगीर रे 39.2 डिग्री, नयागढ़ रे 39 डिग्री, खोर्धा रे 39, झारसुगुड़ा रे 38.4 डिग्री, हीराकुद रे 38.1 डिग्री, सुंदरगढ़ रे 38 डिग्री, बारिपदा रे 38 डिग्री थिबा बेले भुवनेश्वर रे 37.6 डिग्री और कटक रे 37.8 डिग्री स्थिति थिला। आपनक शहर रे केउ भली गरम रहिछि ता कमेंट करी निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक जिला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करी जणांतु। परवर्ती खबर श्रीक्षेत्र में हाई अलर्ट कड़ाकड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुरी सहर। पुरी रे कड़ाकड़ी सुरक्षा व्यवस्था जगन्नाथ धाम रे आतंकवाद आक्रमण आशंका नहीं सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर दिया जाय। जगन्नाथ मंदिर व्यतीत सहर सारा सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर दिया जाय। श्रीमंदिर सामने पुलिस छाउणी रहितबा बेले मंदिर भीतर को भक्तों प्रवेश मध्ये जांच करा जाउछि। विभिन्न स्थान रे नाकबंद जारी रहिछि। होटल एवं लॉज रे पुलिस जांच प्रक्रिया जारी रहिछि। भारत पाकिस्तान युद्ध पई सहर रे हाई अलर्ट जारी रहिछि। सीमार उभय पाकिस्तान एवं भारतीय सेना मध्ये गुली विनिमय जारी। आपण माने मध्ये सतर्क रुहंतु। परवर्ती खबर भारत पाक टेंशन फेसबुक व्हाट्सएप एवं एक्स व्यवहारकारी माने सतर्क रुहंतु। भारत पाकिस्तान उत्तेजना वृद्धि हेबा सह युद्ध परिस्थिति आड़ को जाउछे। एपरि परिस्थिति रे एहा मध्ये गुरुत्वपूर्ण होई जायछि जे सोशल मीडिया रे कोनोसी भूल पोस्ट न हेबा उचित। गतकाली प्रधानमंत्री मोदी मध्ये बेसामरिक प्रतिक्रिया व्यवस्था को सुदृढ़ करबा, भूल सूचना और मिथ्या खबर मुकाबिला पई प्रयास एवं गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि का सुरक्षा सुनिश्चित करबा पई एही बैठक विषय रे आलोचना करा जायतिला। भारत पाकिस्तान टेंशन मध्ये पीआईबी फैक्ट चेक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफिशियल फैक्ट चेकिंग सोशल मीडिया हैंडल एक्स रे एक पोस्ट शेयर होईछि। एही पोस्ट रे पाकिस्तान प्रयोजित प्रचार संबलिक नकली सोशल मीडिया पोस्ट विरुद्ध रे चेतावनी दिया जायछि। एही पोस्ट रो नागरिक मानकु फेसबुक व्हाट्सएप एक्स एवं इंस्टाग्राम भली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माध्यम रे प्रत्येक सूचना को सतर्कता सह जांच करबा को परामर्श दिया जायछि। पीआईबी फैक्ट चेक पोस्ट रो कहै जायछि जे प्रत्येक सूचना भल भाबरे जांच करबा गुरुत्वपूर्ण। पोस्ट रो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अधीन रे नोडल एजेंसी भारतर शस्त्र बाहिनी एवं भारत पाकिस्तान मध्ये चलिथिबा परिस्थिति संपर्क रे जे कोनोसी संदेहजनक विषय वस्तु विषय रे सूचना देबा को नागरिक मानकु अनुरोध करा जायछि। एथि पई एक व्हाट्सएप नंबर एवं एक ईमेल आईडी मध्ये प्रदान करा जाउछि जेथिरे एक संपर्कित सूचना शेयर करा जाय परिबो। सोशल मीडिया शेयर करा जायथिबा पोस्ट रे लिखा जायछि आगामी दिन रे आपनकर सोशल मीडिया पाकिस्तान प्रयोजित प्रचार परिपूर्ण होई जिवो कारण पाकिस्तान साइबर अटैक माध्यम रे देशर लोकन को टार्गेट करबा को प्रयास करूछि। एभली स्थिति रे प्रत्येक सूचना को भलो भाबे जांच करबा गुरुत्वपूर्ण। जदि किछि आपनको कोनोसी संदेहजनक विषय वस्तु पांच विशेष करी भारतीय शस्त्र बाहिनी किंबा सांप्रतिक घटना सह जड़ित कोनोसी सूचना तेबे एहाकु पीआईबी फैक्ट चेक रे रिपोर्ट करंतु। व्हाट्सएप नंबर 8799711259 रे ईमेल करंतु और ईमेल आईडी हला #pib.government.in रे एही सूचना को दे परिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବିକାଶ ପାଇଁ 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଙ୍ଗ ଦହଣୀ ସରକାର ଉନ୍ନୟନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶତବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଙ୍ଗ ଦହଣୀ ସରକାର ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶତବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରଣଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, 999 ପଥର ପାହାଚ ମରାମତି ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ଯାନବାହନ ରଣସ୍ଥଳୀ ଓ ହେଲିପ୍ୟାଡର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସହିତ ଭକ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମାନରେ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାଳା, ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯଥା ନବନିର୍ମିତ ପୋଲଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ଘାଟ ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର, ଆଲୋକୀକରଣ, ସାଇନ ବୋର୍ଡ, ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ 5 ଗୋଟି ଗୁମୁଟ, ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ବର୍ଷରେ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପଠେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠାବାଡି ରଣକ୍ଷଣରେ ନିମନ୍ତେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ଆକାରରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଝିରେ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ। ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ଏଠି ଖେଳାଯିବ ମୁକାବିଲା। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସଂଲଗ୍ନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତୋଳନରେ ପ୍ରଭାବ ଏହି ଆଇପିଏଲ 2025 ଉପରେ ପଡିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଇପିଏଲ ସିଡ୍ୟୁଲର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଭେନ୍ୟୁ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ମେ 11 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଧର୍ମଶାଳା ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଅଧୀନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ ବିବିସିଆଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ବିସିସିଆର ମୁମ୍ବାଇ ବନାମ ପଞ୍ଜାବ ମ୍ୟାଚ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସବୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଡ୍ୟୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବା କାରଣରୁ ଧର୍ମଶାଳା, ଜମ୍ମୁ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସହିତ ଅନେକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ, କାରଣ ଦୁଇ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୋଇ ମଇଦାନ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା। ଆଜି ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ପରେ ମେ 11 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ ନିରପେକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଗୁଣ ବଢିଛି ତୈଳ ବିକ୍ରି, ଡର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଏଲପିଜି ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଇନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଲେଖିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ସାରା ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଗାଣ ଲାଇନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି। କିଣିବାକୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଆମର ସମସ୍ତ ଆଉଟଲେଟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଡ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ଯୋଗାଣ ଲାଇନ ଗୁଡିକର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚଳାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଭିଡ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ତେଲ କିଣିବା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିବାରୁ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରି 3 ଗୁଣ ବଢିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି 6 ଦିନ ତାତି ପୁଣି ମଇ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଅପେକ୍ଷାରେ ଆସନ୍ତା 16 ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଜାରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାଣିପାଗ ଜନିତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଇଏମଡି ନଜର ରଖିଛି। 2021 ମସିହା ମେ ମାସରେ 23ରେ ସମୁଦ୍ର ଝଡ ୟସ୍ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 2026ରେ ଓଡିଶା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଏମଡି କୌଣସି ଆକଳନ କରିନାହିଁ, ହେଲେ ଗୁରୁବାରରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତାର ପରିସରରେ ଆକଳନ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ମଡେଲ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ନେଇ ଆକଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ମଡେଲ ଏହା ବାତ୍ୟା ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତ
तो पूर्व वीडियो रे हम सुभद्रा योजना के ने एक बड़ अपडेट देउथले जोंतरे कि बहुत सारा लोक कमेंट करथिले सर हमकु ए पर्यंत प्रथम किस्ती टंका मिलिछि किंतु ए पर्यंत हमकु द्वितीय किस्ती टंका मिलि नै। तो को माने कमेंट करथिले कि हमर द्वितीय किस्ती टंका आसी किंतु प्रथम किस्ती टंका ए पर्यंत मध्ये आसे नै। तो आपण मानकु जदि मध्ये ए पर्यंत सुभद्रा योजना रो द्वितीय किस्ती और प्रथम किस्ती टंका मिलि करी नै ताले कमेंट करी निश्चय जणांतो। कमेंट कला बेले आपन जिल्ला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करी जणांतो जहा द्वारा हमें आपन असुविधा को सरकारक पाखरे निश्चय पहुंचाबे पे चेष्टा करिवु। तो बस एहा थिला आज रो टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपन मानकु हम वीडियो भल लागि थाले वीडियो को लाइक करबा सहित वीडियो को संगना सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपन जदि हम चैनल पे नु आछन ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थिया बेल आइकन को ऑल पर ऑन करी रखतो जाद्रा जेबे जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपन माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाइ परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट डी न्यूज ओडिया।